دا نظم په आवाज دی د قاری امین الله توحیدیا او کلام دی د سید بادشاہ بن خیر د دې نظم سپیشل فرمایش کړی دی مولانا محمد حماد پنځپیری مولانا حمید الله جواد والسلام ثانی چرت نشت بی مثال پو جهان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن ثانی چرت نشت بی مثال پو جهان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن کلی د عرفاخ کلی محپل کلی اثر لري مینا اخوت د هر طالب برابر لري مینا اخوت د هر طالب برابر لري دکل اقتراب لکا سپا اصحاب شام دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن ثانی چرت نشت بی مثال پو جهان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن بیرت دروازی دی هر وقت مهمانانو تا غٹ غٹ عالمان رازی عوام و طالبانو تا غٹ غٹ عالمان رازی عوام و طالبانو تا دیر زیاد ورته گران هر یو مهمان د خپل ځان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن ثانی چرت نشت بی مثال پو جهان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن خوی د بچاهانو او صفت حتم توای لري علم مهارت د مجدد الفسانی لري علم مهارت د مجدد الفسانی لري عدل د عمر او سخاوتی د عثمان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن ثانی چرت نشت بی مثال پو جهان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا د شیخ طاهر او دا د گران شیخ افضل خان شاگرد دا د شیخ رستم غلام الله ډېر قدردان شاگرد دا د شیخ رستم غلام الله ډېر قدردان شاگرد دا د علماء دیوبند او د احناف ترجمان دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دا مهمان خانا د عبدالشکور شیخ القرآن دور سنگ بست سگ کشاد دے الحذر اشنا ہر دشمن چالا کا تخریب کار دے برابر اشنا
دور سنگ بست سگ کشاد دے الحسر شنا ہر دشمن چالاک تخریب کار دے برابر شنا راشا ابن خیل دلت درس دا امان دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن راشا من اللہ دلتا کی درس دا امان دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن ثانی چرت نشت بی مثال پا جہان دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن دا مہمان خانہ دا عبدالشکور شیخ القرآن